नमस्कार सांग माने आज आम ओडिशा पुलिस एसआई एग्जाम 2025 पाई 30 बछा बछा जीके प्रश्न आलोचना करिबा। चलंतु डेरी न करी भिडियोटी को आरंभ करिबा। आजिर प्रथम प्रश्न, इंडिका ग्रंथर रचयिता किए? इंडिका ग्रंथर रचयिता किए? यार सठिक उत्तरटी हेउची ऑप्शन ए मेगास्थनीज इंडिका ग्रंथर रचयिता। परवर्ती प्रश्न, हरप्पा सभ्यता केउठारे अवस्थित? हरप्पा सभ्यता केउठारे अवस्थित? यार सठिक उत्तरटी हेउची ऑप्शन ए पश्चिम पंजाब र मोंटेगोमरी जिला ठारे हरप्पा सभ्यता अवस्थित। परवर्ती प्रश्न, मोहेंजोदारो केउठारे अवस्थित? मोहेंजोदारो केउठारे अवस्थित? यार सठिक उत्तरटी हेउची ऑप्शन बी सिंधु प्रदेश रो लारकाना जिला ठारे मोहेंजोदारो अवस्थित। परवर्ती प्रश्न, सिंधु सभ्यतार निर्माता केउ माने थिले? सिंधु सभ्यतार केउ माने थिले? यार सठिक उत्तरटी हेउची ऑप्शन डी द्राविड़। सिंधु सभ्यतार निर्माता हेउछंती द्राविड़ माने थिले। परवर्ती प्रश्न, मोहेंजोदारो शब्दर अर्थ कण? मोहेंजोदारो शब्दर अर्थ कण? यार सठिक उत्तरटी हेउची ऑप्शन सी मृत नगरी। मोहेंजोदारो शब्दर अर्थ हेउची मृत नगरी। परवर्ती प्रश्न, हरप्पा अधिवासी माने केउ स्थानरु तंबा एवं टीण आमदानी करुथिले? हरप्पा अधिवासी माने केउ स्थानरु तंबा एवं टीण आमदानी करुथिले? यार सठिक उत्तरटी हेउची ऑप्शन ए राजस्थान। हरप्पा अधिवासी माने राजस्थान रु तंबा एवं टीण आमदानी करुथिले। परवर्ती प्रश्न, निम्नोक्त केउ वेद सर्वप्राचीन अटे? निम्नोक्त केउ वेद सर्वप्राचीन अटे? यार सठिक उत्तरटी हेउची ऑप्शन ए ऋग्वेद। ऋग्वेद। परवर्ती प्रश्न, चंपा केउ राज्यर राजधानी थिला? चंपा केउ राज्यर राजधानी थिला? यार सठिक उत्तरटी हेउची ऑप्शन बी अंग। चंपा अंग राज्यर राजधानी थिला। परवर्ती प्रश्न, खारबेल हाथीगुंफा शिलालेख केउठारे अवस्थित? खारबेल हाथीगुंफा शिलालेख केउठारे अवस्थित? यार सठिक उत्तरटी हेउची ऑप्शन सी उदयगिरी। खारबेल हाथीगुंफा शिलालेख उदयगिरी ठारे अवस्थित। परवर्ती प्रश्न, केउ शिलालेखरु आर्यमानंक भारत आगमन कथा सूचित हुए? केउ शिलालेखरु आर्यमानंकर भारत आगमन कथा सूचित हुए? यार सठिक उत्तरटी हेउची ऑप्शन डी बाघाजकोई शिलालेख। बाघाजकोई शिलालेख। परवर्ती प्रश्न, मुद्रा राक्षस नाटकर रचयिता किए? मुद्रा राक्षस नाटकर रचयिता किए? यार सठिक उत्तरटी हेउची ऑप्शन बी विशाखा दत्त। मुद्रा राक्षस नाटकर रचयिता हेउछंती विशाखा दत्त। परवर्ती प्रश्न, हर्षचरित रचयिता किए? हर्षचरित रचयिता किए? यार सठिक उत्तरटी हेउची ऑप्शन सी बाणभट्ट। हर्षचरितर रचयिता हेउछंती बाणभट्ट। परवर्ती प्रश्न, अर्थशास्त्रर लेखक किए? अर्थशास्त्रर लेखक किए? यार सठिक उत्तरटी हेउची ऑप्शन बी कौटिल्य। अर्थशास्त्रर लेखक हेउछंती कौटिल्य। परवर्ती प्रश्न, केउ राजांको शासन कालरे मेघास्थनीज भारत भ्रमण रे आसीथिले? केउ राजांको शासन कालरे मेघास्थनीज भारत भ्रमण रे आसीथिले? यार सठिक उत्तरटी हेउची ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्यଙ୍କ समयरे मेघास्थनीज भारत भ्रमण रे आसीथिले। परवर्ती प्रश्न, अशोकଙ୍କ शिलालेख मानक मध्यरे केतोटी शिलालेख आविष्कार करा जायछि? अशोकଙ୍କ शिलालेख मानक मध्यरे केतोटी शिलालेख आविष्कार करा जायछि?
ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ 14ଟି। ଅଶୋକଙ୍କ ଶିଳାଲେଖ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 14ଟି ଶିଳାଲେଖ ଆବିଷ୍କାର କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଗୁପ୍ତ ମୁଦ୍ରାର ଭାଷା କ'ଣ ଥିଲା? ଗୁପ୍ତ ମୁଦ୍ରାର ଭାଷା କ'ଣ ଥିଲା? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ସଂସ୍କୃତ। ଗୁପ୍ତ ମୁଦ୍ରାର ଭାଷା ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା ଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଜାଲିଆନାବାଗ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ କେବେ ହୋଇଥିଲା? ଜାଲିଆନାବାଗ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ କେବେ ହୋଇଥିଲା? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି 1919 ଏପ୍ରିଲ 13 ତାରିଖ ହୋଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା କିଏ? ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା କିଏ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ। ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ହେଉଛନ୍ତି ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କାହାକୁ ଏସିଆର ଆଲୋକ କୁହାଯାଏ? କାହାକୁ ଏସିଆର ଆଲୋକ ବୋଲି କୁହାଯାଏ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ। ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧଙ୍କୁ ଏସିଆର ଆଲୋକ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଜାତୀୟ ସ୍ତରୀୟ ଆନ୍ଦୋଳନ କେଉଁଠି? ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଜାତୀୟ ସ୍ତରୀୟ ଆନ୍ଦୋଳନ କେଉଁଠି? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ରାଉଲତ ଆଇନ ବିରୋଧୀ ଆନ୍ଦୋଳନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ବିଶ୍ୱକବି ବୋଲି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ବିଶ୍ୱକବି ବୋଲି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଠାକୁର। ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଠାକୁରଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱକବି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ସରୋଜିନୀ ନାଇଡୁ କେଉଁ ନାମରେ ପରିଚିତ? ସରୋଜିନୀ ନାଇଡୁ କେଉଁ ନାମରେ ପରିଚିତ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ବୁଲବୁଲ। ସରୋଜିନୀ ନାଇଡୁ ବୁଲବୁଲ ନାମରେ ପରିଚିତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ସାମନ୍ତ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ସଂସ୍ଥାର ନାମ କ'ଣ? ସାମନ୍ତ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ସଂସ୍ଥାର ନାମ କ'ଣ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ଓଡ଼ିଶା ବିଜ୍ଞାନ ଓ କାରିଗରୀ ବିଭାଗ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ପୃଥିବୀରେ ମୋଟ କେତୋଟି ମହାସାଗର ଅଛି? ପୃଥିବୀରେ ମୋଟ କେତୋଟି ମହାସାଗର ଅଛି? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି 5ଟି। ପୃଥିବୀରେ ମୋଟ 5ଟି ମହାସାଗର ଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ରେଡ଼ିଓ କିଏ ଉଦ୍ଭାବନ କରିଥିଲେ? ରେଡ଼ିଓ କିଏ ଉଦ୍ଭାବନ କରିଥିଲେ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ମାର୍କୋନି। ରେଡ଼ିଓ ମାର୍କୋନି ଉଦ୍ଭାବନ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର ରାଜନୈତିକ ଗୁରୁ କିଏ ଥିଲେ? ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର ରାଜନୈତିକ ଗୁରୁ କିଏ ଥିଲେ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ଗୋପାଳ କୃଷ୍ଣ ଗୋଖଲେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର ରାଜନୈତିକ ଗୁରୁ ଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଭାରତରତ୍ନ କିଏ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି? ଭାରତରତ୍ନ କିଏ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ଭାରତରତ୍ନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ ପଞ୍ଜାବର ରାଜଧାନୀ କେଉଁଠି? ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ ପଞ୍ଜାବର ରାଜଧାନୀ କେଉଁଠି? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ଚଣ୍ଡିଗଡ଼। ପଞ୍ଜାବର ରାଜଧାନୀ ହେଉଛି ଚଣ୍ଡିଗଡ଼। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ସହରକୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ସିଟି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବୋଲି କୁହାଯାଏ? କେଉଁ ସହରକୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ସିଟି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବୋଲି କୁହାଯାଏ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ବାଙ୍ଗାଲୋର। ବାଙ୍ଗାଲୋର ସହରକୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ସିଟି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଭାରତର କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଗୌତମଧାରା ଜଳପ୍ରପାତ ଅବସ୍ଥିତ? ଭାରତର କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଗୌତମଧାରା ଜଳପ୍ରପାତ ଅବସ୍ଥିତ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ। ଭାରତର ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ରାଜ୍ୟରେ ଗୌତମଧାରା ଜଳପ୍ରପାତ ଅବସ୍ଥିତ।
भिडियोटी शेष जाए देखिथिबारु धन्यवाद। भिडियोटी भल लागिथिले लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलिबे नहीं सांग माने। देखा हबो परवर्ती भिडियो रे। धन्यवाद।